Saya reshare balik link tu. Sekejap ya. Saya buka balik dan saya reshare. Alright. Okay, betul-betul. Cing. Kita cuba lagi sekali ya. Okay, saya share dekat Google Meet punya messages. Kita tengok jadi tak? Okay, dah ada ni. Azra dah masuk dah. Alright. Yang lain sekejap ya, saya update lagi sekali link yang sama. Saya tukar dekat Telegram in case link tu tak jadi. Sekejap. Note number 1 Okay. Okay. Memang dia, rupanya bila kita reopen session dia, link dia lain sikit. Alright, so untuk yang lain macam mana, boleh masuk tak? Okay, sekejap saya tengok. Okay, ada Azra, ada Alisa, Dina pun dah ada, Adria pun dah ada, Nurin tak dapat masuk malam ni. Okay. Adriana klik pada link dalam messages atau dekat Telegram tu pun link yang baru ya, yang updated Okay. Ya. Okay, so hari ni kita nak tengok green technology. Sebelum ni kita dah discuss mengenai semua yang humans buat atau humans activities yang menyebabkan kemusnahan kepada alam sekitar, dan eventually kita masuk untuk discuss mengenai apakah what are the measures taken by humans to reduce the impact of human activities. Sebab itulah kita discuss pasal preservation, conservation, and also we have also discussed about how do these human activities and also the increase in human population influence food security in terms of food stability, in terms of food utilization, access to food, and also availability of food. Okay, salah satu lagi approach manusia, we as the human population to reduce atau minimize the negative impacts of our activities is developing an application of products, equipment atau system to preserve the environment and nature while minimizing or reducing the negative impacts of human activities. So green technology ni tak semestinya barang lah, tak semestinya bahan, tapi dia juga boleh jadi satu sistem untuk reduce the impact of human activities. Okay, so antara application green technology ni kita tengok in terms of penghasilan tenaga, in terms of waste management, in terms of infrastructure kan, pembinaan bangunan yang green building yang recycle its own water lah, yang ada aeration yang bagus untuk minimize the use of air conditioning, has a good lighting to minimize the use of electricity and so on and so forth lah. So bila kita cakap pasal the use of green technology, what are the 5 criteria for green technology? Kalau sesuatu aplikasi ke, sistem ke, konsep ke nak diperkenalkan sebagai green technology, apa 5 kriteria yang perlu ada pada teknologi tersebut atau kepada sistem tersebut? Apa dia? Okay, what are the characteristics? Okay. Sekejap ya.
Okay, bagus. I can see your submissions here, dan submissions tu ikut tertib pula tu sebiji macam memang ambil dari textbook ya. Okay, so nombor 1 macam kamu nyatakan dekat sini lah, can minimize environmental degradation. Bagus. Okay, and then has low or zero release of greenhouse gases. It is safe to use as well as promote healthier and better surrounding. Very good. Okay, safe to use. Lepas tu efficient use of energy, and of course encourages atau facilitates the use of renewable resources. Itu 5 kriteria adalah. Okay, so based on the 5 kriteria, dia tak semestinya mesti ada kelima-lima kriteria lah. Any of the criteria pun boleh, tak ada masalah. Tapi if the system or the technology or the product has most of the criteria here, it is known as it is a high level green technology lah. Okay, so bila kita tengok kriteria ini, kita dapati bahawa development tu is something that is needed as the human population increases. But by making sure that our development projects, our technology have all of these 5 criteria, will help to minimize the impact of our development processes towards the environment. So knowing this, okay, the Malaysian government has enforced the 4 pillars of National Green Technology Policy. Okay, so tengah-tengah tu ialah NGTP lah. So it can be in terms of social, economy, energy, and also environment. Those are the 4 pillars of NGTP. So tengah-tengah dia tu adalah NGTP lah. Okay, so bila kita ambil kira 4 komponen ini, maka sebarang dasar kerajaan berkaitan dengan green technology hendaklah berdasarkan 4 tonggak ni lah, dan 4 tonggak ni dikawal sedia oleh 4 government ministry yang terlibat. Sebagai contoh, in terms of economy, one of the initiative of NGTP in terms of economy kan, pernah juga dalam belanjawan negara dulu based on this initiative National Green Technology Policy ni, masa tu siapa yang beli electric car, hybrid cars dapat tax reduction lah. Okay, untuk menggalakkan rakyat to buy a more environmental friendly cars misalnya. And then in terms of economy juga, more tax initiative atau subsidies will be given to factories that uses atau apply green technology in their production process misalnya, dan sebagainya lah. So bila kita bercakap mengenai green building kan, so green building, there are 3 famous green building over here. I think of the 3 kan, yang kamu mesti cuba pergilah, try sekali pergi ialah bangunan Suruhanjaya Tenaga ni lah. Most of the places inside the headquarters memang tak ada aircon, tapi dia tak panas. So dia punya building design tu memang very energy efficient. Dia sebagai satu Suruhanjaya Tenaga, dia memang actually walk the talk lah. Okay, so advantages of having green building is that it can reduce the negative effects towards human health due to development, sebab kita menggunakan bukan saja kita in terms of materials, tapi cara-cara kita membina development, menghasilkan atau merancang development of a certain area tu,
kita sentiasa mengambil kira environmental impact assessment. Setiap kali nak develop sesuatu kawasan, kita mesti buat environmental impact assessment so that we can take a look at how do we approach the development of a certain area to minimize environmental impact. And then satu lagi ialah kita boleh juga dengan menggunakan pendekatan green technology untuk membuat green building, it can reduces negative effect towards the environment due to construction activities, and when the building is completed, the running cost for the building, the cost of operation, maintenance and also construction can also be reduced. Okay, itu the advantages of green building lah. Okay, kemudian green technology ni juga bukan sahaja in terms of product, as I mentioned before, it can also be in terms of practices. Macam the formation atau production of eco-enzymes, the production of natural fertilizer by using waste food materials, dan selain daripada dia ada kaedah dia, sama ada kita menggunakan kaedah tertentu atau memang ada certain produk yang kita memang boleh letakkan kita punya food waste dalam tu, dan dalam satu selemasa dia akan jadi natural fertilizer atau dia akan jadi dia akan jadi soil lah, jadi tanah hitam yang kaya dengan nutrien. Okay, tak semestinya jadi baja tapi boleh jadi kompos. Kemudian in certain countries, organic materials are used to produce biogas, atau kalau kita tengok di pedalaman negara China misalnya, di mana electric grid tu tak sampai ke kawasan pedalaman, so mereka ni mengumpul semua waste material seperti najis, ternakan, dikumpulkan dalam satu silo. Dia ada silo yang tersendiri untuk bila najis ni dia decompose, it will produce methane gas. So methane gas ni yang digunakan untuk menjadi sumber bahan api to run all the electricity and all the cooking lah, all the processes, appliances that requires energy in that particular house lah. And then production of bioplastic using organic materials and also foliar fertilizer, iaitu baja cecair. So in terms of social science, macam mana kita gunakan social science untuk promote atau untuk menyelesaikan environmental problems and challenges. What is the objective of education in terms of promoting environmental sustainability, in terms of promoting green technology, in terms of the use of green technology ke, atau the use of the application of green technology concept. Okay. Apa dia punya objektif dia? Oh, very good. Ada yang sebut pasal gain skills. Yes, increase awareness. Silakan teruskan dulu. Okay, very good. Okay, I can see here your
objektif. Ada 4 objektif, saya nampak ada dekat situ. Okay, so it can be in terms of gaining skills, increase awareness, to provide knowledge to individuals and society about environment and how to take care of the environment. Very good. Okay, so sekejap ya. Tengok kat bawah ni. Oh yes, satu lagi ialah selain daripada awareness, kita juga nak educate atau menghasilkan satu generasi educate a generation atau educate the community among the population to become more responsible. Sebelum ni kita, selain daripada kita increase awareness, kita juga increase responsibility. So kita educate, kita bagi awareness, kita educate supaya dia dapat skill, kita bagi dia knowledge untuk dia boleh solve the problems, environmental problems, dan seterusnya mendidik supaya ahli masyarakat menjadi responsible towards the environment and also environmental issues. Very good. So untuk dari segi communication pula, okay, what is the aim of communication? Kenapa nak kena ada communication in terms of environmental sustainability? Dan apa kaedah yang digunakan untuk communicate with the public regarding green technology, regarding environmental problems dan sebagainya? Yes, I can see here. So, in terms of education, kalau kita tengok, saya sebagai cikgu sendirilah, I can see that the discussions about environmental sustainability ni across the subjects ada. Dalam bio ada, dalam sains ada, dan mungkin juga dalam bila kita membincangkan topik-topik berkaitan alam sekitar dalam subjek bahasa kan, BM atau BI. So itu adalah pendedahan pada peringkat pendidikan, sama ada pendidikan rendah, menengah atau tertiary. However, how do we educate the masses? So I agree with you when you say the use of mass media, pamphlets, magazine, poster, films, movies to communicate and create awareness campaigns to educate the public so that all components of the public, all the components of the population are aware and knowledgeable. Benda-benda yang kita sebut tadi lah, aware, knowledgeable, aware of their responsibility towards the environment. So sekarang ni bila berlaku isu alam sekitar je kan, kita tengok even the regular masses yang bukannya orang saintis ke dan sebagainya, bila banjir dia boleh cerita banjir tu disebabkan berlaku pembalakan dekat mana-mana, atau tanah runtuh tu disebabkan faktor apa kan. Dan satu lagi ialah through education and communication ni, we are educating the masses to know their rights to safety. So dekat sinilah walaupun bukan semua ahli masyarakat are knowledgeable about environmental impact assessment as I mentioned before, sebab selalu orang yang tahu EIA ni ialah orang-orang yang belajar sains, orang-orang tahu pasal deep town development dan sebagainya. But by educating the public, we are increasing awareness in terms of safety issues for developing an area kan. Dan kita boleh nampak certain segments of the community have already taken up with the authority, discuss why this development is not good, why you cannot use the certain parts of the forest to be developed to become a residential area dan sebagainya lah. So mereka boleh argue dengan secara logik dan bijaksana, dan inilah tujuan kita memberikan didikan, tak kisahlah di peringkat sekolah maupun di peringkat
masyarakat. So ini yang kamu sebut tadilah, 4 objektif yang kamu sebut tadi. So we know that green technology is important, and because of knowing this importance, it is essential for us to educate the next generation and also the masses on how to gain knowledge and skills to apply green technology to solve environmental problems. So ini adalah satu contoh soalan yang berkaitan dengan isu inilah. So sustainable development is essential to prevent the environmental destruction. So for 6 marks, can you explain how the following approaches can reduce the effects of human activities to the environment? So dia ada 6 markah kat situ. However you like, ya, kamu boleh sebut half-half. Half kamu explain pasal the use of technology, what is the name of the technology, describe how the technology works and the impact toward environment. And then the other half cerita pasal how preservation and conservation can reduce the effects of human activities. So di mana-mana combination pun boleh, ya. You can combine guna macam katalah nak cerita pasal teknologi banyak. So you can do 4 points for A, 2 points for B misalnya, atau bahagi sama rata pun boleh, 3-3 pun boleh. Yang tak bolehnya ialah cerita satu aspek saja. Itu tak boleh lah. So kena berikan specific examples, what kind of technology you want to elaborate on, nama teknologi itu apa, how does it work and how does it reduce the effects of human activities. In terms of what? Kalau kamu nak cakap pasal kereta hybrid, ceritalah kereta hybrid tu apa, how does it work, and then how does it reduce the effect of human activities, in what sector, in transport ke, in food production ke, dan sebagainya lah. Okay. Okay. Kalau kamu nak kata green technology, bagi lebih spesifik example. Green technology such as, okay, misalnya macam apa macam Idina nyatakan kat sini, dia sebut pasal hybrid car. So green technology iaitu hybrid car. So ceritalah, elaborate on hybrid car. Okay. Satu lagi yang juga berkaitan dengan ini ialah mungkin kalau kamu perasan, a few of public transport in Shah Alam and KL area use biodiesel, kan? So biodiesel tu sebab apa biodiesel? Because 10% of the diesel is mixed with ethanol, and ethanol ni adalah dari sumber dari sumber organik lah. So kalau in the Americas macam dekat North America atau South America, ethanol ni sumber dia datang daripada corn lah, daripada jagung. Manakala kalau dekat Malaysia ni kita cuba guna biodiesel yang mix dengan sawit.
So sebab kita punya main produce ialah sawit kan, sawit adalah main export of the country. So kalau kita boleh promote the other use of sawit instead of just for food preparation, kita akan buka market untuk penggunaan penggunaan sawit ni yang lebih banyak lah. So boleh increase demand for sawit kan, lagi untung. Misalnya lah, so the use of biodiesel tu pun adalah satu alternatif lah. So kita boleh kurangkan the use of non-renewable sources, which is the diesel kan. Okay, so selain daripada itu, kita pun sebenarnya hybrid car ni adalah cerita lama actually. Maknanya macam bila saya mula bekerja dulu, hybrid car is what people talk about lah. Tapi after a decade also, sekarang ni orang actually cakap pasal electric car, affordable, yang sudah menjadi semakin affordable dan sebagainya lah. But I would argue, is it really reducing the impact of human activity? Sebab kita basically, kalau kita ada kereta elektrik pun, kita just tukar penggunaan sumber non-renewable kan. Sebab kita nak charge kereta tu, kita guna elektrik kat rumah. Dan kalau kita perasan penjanaan tenaga di negara kita dan most of the countries adalah menggunakan petrol, which is a non-renewable sources. So I think the more efficient solution would be increase the use of public transport lah, atau make the urban planning atau city planning more bicycle friendly kan, macam dekat Belanda, macam kat Sweden kan. Tak payah guna engine altogether kan. Yes, okay. So I can see here, okay, untuk Adriana, explanation mengenai teknologi tu very good, dah dapat 3 marks tu. Okay, I think Alisa Irdina pun dah boleh dapat 3 marks. Cuma kena cerita pasal yang kedua pula lah kan, preservation and conservation tu pula lah. Irdina pun okay, boleh proceed. I like it when you say it can reduce air pollution, and if you are talk about release greenhouse gases, kita atau macam Adriana sebut release less carbon dioxide, boleh cerita kaitkan dengan reduce greenhouse effect, itu pun boleh kan. Kita kaitkan balik dengan semua yang kita belajar sebelum ni. So apa yang reduce kan. Okay, Izamani, kejap ya, I think the first 3 marks tu you already get, good. Okay, saya nanti nak tengok more elaboration on preservation tu lah, tak siap lagi kan. Okay, Alia. Bagus. Okay, Alia pun dah dapat dah the first 3 marks. Okay, Azra. Yes, less production of acidic gas. Okay, this is a new in another point of view. Yes, selain daripada reduce carbon dioxide, reduce carbon monoxide, so reduce acid rain, air pollution in terms of acid rain. Okay, the first 3 marks tu dah dapat. Okay, Wan Adria, bagus. Okay, you are talking about the use of public transport. That is a good idea. Yes, very good. Okay, almost got it. Almost got 3 marks too. Okay, this is also good ya Aina, very good. You are suggesting the use of solar panel kan, solar energy. Yes. Betul. Okay, almost there, almost 3 marks. Bagus. Okay, sekarang saya nak tengok yang preservation and conservation pula. Can you give specific examples kan? Kalau boleh bagi nama kawasan yang preservation and conservation tu, itu memang terbaik lah. Kan? Muat semua jawapan. Sekejap. Tak muat pula. Sekejap Okay, dah muat semua jawapan dalam satu skrin. Senang sikit nak tengok.
Okay, tinggal explanation untuk preservation and conservation ya. Okay, almost there everyone. Okay, saya jadi tak nampak pula. Saya kena buka skrin satu lagi. Okay. Okay, good. Okay, Adriana dia bagi tahu mekanisme. Yes. Apa? Kita tak boleh nak kata dah preservation and conservation reduce impacts of human activity sebab dalam soalan dia dah bagi kan. So kalau kamu bagi tahu mekanisme preservation, apa mekanisme preservation, apa mekanisme conservation. Okay, I agree with you Adriana, very good. Teruskan. Okay, sama juga dengan Alisa, very good. You are giving a specific example. Sekejap ya, saya nak tengok, nak compare dengan soalan kejap. Tengok ke soalan kejap. Reduce the effects of human activities ya, reduce the effects of human activity. Okay. Okay, good. Okay ya. I think apa yang Alisa tulis ni boleh dapat dah full mark untuk ni. Full mark untuk preservation and conservation. Alright, Irdina, you are on the right track. I think what you did there is full mark ya untuk section B. Okay, sikit lagi boleh habiskan. Almost there. Habiskan ayat tu. Alright, Isamani, that is a good answer. I think Alisa dengan Isamani punya jawapan ni boleh push sampai 8 markah punya jawapan ya. Which is good. Tak apa, biar lebih jangan kurang. Kan sebab kalau 6 marks ni biasanya dia dekat section B atau section C. So we never know kan. We never know yang mana dia terima. Alright, Alia. Okay, hujung-hujung tu saya nampak dah. Preservation and conservation tu reduce, increase air and water quality, reduce pollutant, protect natural resources. Okay, kalau Kak Alia bagi example, cukup dapat full mark. Okay, habiskan ayat example tu boleh dapat full mark dah. Very good. Okay, kemudian Azra. Okay, I agree with you. Okay, habiskan ayat tu, almost there. Rasanya habis ayat tu dah dapat kot 3 marks sekejap ya. Okay, almost there. Okay, Aina sila habiskan ayat tu. Almost there. Silakan. Okay ya. So, as you can see here, even though we are talking about green technology ni is fairly new lah. Sebenarnya baru je masukkan dalam kita punya syllabus, tapi essentially dia tidaklah begitu, kata apa, dia tak adalah totally new sebab basically
chapter ini dalam syllabus yang lama, nama dia chapter dia Endangered Ecosystem. Walaupun kita ada chapter dalam textbook tu, tapi nak kata apa ya, bila kita cakap pasal environmental sustainability ni kan, dia punya content sentiasa berkembang lah. Dia tak stick to whatever the content in the textbook sahaja. So yang saya sebut soalan ni sebenarnya dia punya answer key atau mark scheme dia cakap pasal teknologi yang agak lama lah, pasal hybrid car, pasal apa ya lagi dia punya answer key, pasal hybrid car, pasal dia juga ada sebut pasal the treatment of dangerous toxic waste from factories and the air tower using catalytic converter. Itu teknologi lama. In fact, kalau factories guna green technology initiative, dia tak perlu pun atau dia boleh ubah suai production dia untuk reduce atau tak guna pun catalytic converter itulah. Tapi masih di Malaysia ni green technology initiative tu kurang, so banyak lagi lah kilang yang guna catalytic converter ni pada dia punya chimney, sebab gas yang dibebaskan adalah gas yang agak berbahaya kepada persekitaran. And then I think sebut pasal recycle pun boleh ya untuk ni, sebab 5R tu adalah juga part of Green Technology Initiative. So kita boleh cerita jugalah kat sini. Okay, Alhamdulillah all of you got 6 marks I think. Sekejap ya. Okay, Aina kena hati-hati sikit sebab mula Aina dah sebut dah. Aina dah mulakan dengan preservation and conservation help reduce effects of human activities. Okay, ayat tu is a good opening but it is still not considered as a mark. Okay, kamu untuk Aina boleh tulis dekat situ apakah mekanisme preservation. Misalnya kata by gazetting certain area of the forest as a reserve area to protect flora and fauna, ataupun untuk conservation tu itulah cerita pasal in situ atau ex situ conservation kan. Macam peranan zoo, peranan pusat rehabilitasi gajah atau pusat rehabilitasi orang utan di Sepilo, itulah. Okay, so dan bila kita dah bagi tahu mekanisme untuk preservation, mekanisme untuk conservation, kita bagi specific examples macam mana dia bantu. Misalnya kalau kita sebut pasal conservation, it helps to maintain biodiversity kan, atau prevent from extinction of certain species. So itu yang dibuat pada dalam conservation sampai ke tahap certain species of animals daripada status endangered dia dah jadi dalam keadaan yang selamat lah. Sekejap ya. Contoh Cikgu. Ya. Kalau question macam ni kan, diorang nak conclusion ke? Conclusion macam mana tu? Macam like hence the environment is protected from the effects of human activity, something like that. Tapi you have to be specific. Misalnya kan, katalah you are talking about preservation. So mula kamu sebut mekanisme preservation tu apa, kemudian contohnya apa, dan dia punya conclusion ialah this effort can conclusion dia, this effort can maintain ecosystem biodiversity, ecosystem diversity, species diversity, ecological diversity, macam tu. So kita punya conclusion tu mesti specific, the result of that particular method. If you are talking about preservation, apakah the result of preservation? If you are talking about conservation, apakah dia punya conclusion? Conclusion dia basically the final impact, the positive impact of
conservation. If you're talking about hybrid technology, hybrid car atau the use of public transport, ultimately result dia ialah reduce the emission of greenhouse gases, which ultimately reduce the impact of greenhouse effect misalnya. So yes, to answer your question, yes, memang kena buat conclusion, tapi conclusion kita mestilah conclusion yang spesifik. Kita punya tertib tu mestilah di akhir kita closing dengan what is the negative impact ke, what is the positive impact ke of the method that we are talking about lah. Macam itulah. Especially untuk soalan-soalan yang macam ni. Sebab cadangan, kamu punya cadangan of conclusion tadi, saya akan kira sebagai mengulang soalan. Sebab tak spesifik. So adakah saya menjawab soalan? Yes. Alright, thank you, very good. Okay, so untuk bahagian B ni, soalan yang macam ni, saya lihat soalan dekat bahagian B ni dia paling banyak 8 marks lah. Dia 6 to 8 marks. The points can be, kalau untuk soalan ni I can think of around 12 to 14 points actually untuk soalan ni, sebab dia soalan yang terbuka. Anything that is relatable goes into here. Semua yang kita belajar dalam chapter 10 tu kita boleh tulis dekat sini. So just make sure that your answers are specific. Okay, your answers are specific lah. Okay, so that is the conclusion of chapter 10. Kita nak masuk chapter 11 pula. Jadi saya nak tukar screen sebentar. Okay, so if you click on the second link, kita akan masuk yang ni lah. Sekejap ya, saya end dulu this one so that it will send you the notes. Okay, sekarang saya buka pula teacher dashboard for the other one ya. Untuk inheritance ni, untuk kelas hari inheritance ni saya kena pakai tablet. Nanti nak kena minta anak dara kat luar tu bawakan tablet. So, sekejap ya, dalam ni sudah ada Adriana, Alia dah ada, Alisa, Izamani, Azra, Irdina tak apa, Irdina take your time dengan Adria ya. Alright. Okay, sebab dekat Irdina ni dia buat, okay dah. Dia kadang-kadang dia buat macam offline kan, so kadang-kadang saya jadi risau. Kod student saya dia kod kamu punya line ada problem ya. Alright. Okay, alright. Mari kita mula dululah. Okay, kita pelan-pelan start dengan inheritance ni. Sebab dia memang banyak term-term baru kan. So kita start pelan-pelan ya. So pertama sekali dalam inheritance, first part kita kena make sure that we understand the basics of monohybrid inheritance and also dihybrid inheritance. For example, here is an example lah. So dia tunjuk monohybrid cross between jagung yang warna hitam dan jagung yang warna kuning, dan bila kedua-dua pokok ini dikacukkan atau when there is a cross between these two plants that produce black corn versus yellow corn, the second generation all are black. Okay, kalau pokok jagung hitam kacuk dengan pokok jagung kuning, anak pokok dia adalah semuanya menghasilkan jagung yang semuanya hitam. Tetapi bila pokok generasi yang kedua ni, bila dah kita buat self fertilize, kita kahwinkan pokok pokok-pokok ni sesama sendiri, kita dapati generasi ketiga menghasilkan pokok jagung yang jagungnya mixed colours. So it goes to show that the factor, the genetic factor, the inheritance factor yang generasi pertama warna yellow tu, bila pergi ke generasi kedua, dia tidaklah hilang. Cuma
tidak ditunjukkan. Inheritance factor, genetic factor tu tidak ditunjukkan pada generasi pertama, but it is visible in second generation. So understanding monohybrid cross also can explain certain characteristic that we can observe amongst ourselves. Bila kita tengok ada karakteristik tu dekat kita ada, tapi dekat mak bapak kita tak ada. Tapi dekat atuk nenek kita ada. Bila orang kata ada lesung pipit ni, ikut atuk kot ni sebab mak bapak tak ada. So itu understanding monohybrid cross lah, for example ya. So kita kenal dulu sejarah monohybrid inheritance ni. So when we want to take a look at monohybrid inheritance, it is a study of inheritance of one characteristic and contrasting trait controlled by a gene. Okay, apa benda karakteristik, apa benda trait, apa benda controlled by a gene. So characteristic is the general theme atau general adalah ciri yang kita nak study. Misalnya ciri yang kita nak study ialah warna rambut, warna anak mata, ketinggian ataupun ada lesung pipit, kewujudan lesung pipit. Okey, kalau dalam kes gambar ni kita nak tengok perwarisan warna bunga. So for this characteristic of flower colour, it has two different traits. Sama ada purple atau putih. So itu adalah trait. Ciri atau karakteristik warna bunga. Contrasting trait putih dengan purple. Contrasting trait tu adalah contrasting tu adalah trait lah. Bentuk rambut is the characteristic. Kerinting versus lurus, that is the trait. So even though it consists of different traits, both of these traits is controlled by a gene. Okay, nanti kita tengok apa benda gene ni. Okay, so when we want to understand monohybrid inheritance, apa yang Mendel buat ni adalah satu example yang sering kali dibincangkan sebab dia adalah contoh yang sangat bagus. Okay, sebagai contoh, Mendel observed that the pea plant, Pisum sativum, possess seven different characteristics, and each of these characteristics have different traits, and this trait can be dominant and also recessive. Oh, macam pening pula, ada banyak sangat istilah ya. Okay, so sebagai contoh, the characteristic is seed shape, bentuk biji benih. It can be either round or wrinkled. Kenapa round ni dominant? Sebab Mendel perhatikan dia tanam sebanyak-banyak pokok kacang pea, majority pokok kacang pea dia ada round seed. Only a minority case where he can find wrinkled seed shape. That is why he noted that the seed shape round is the dominant trait, whereas the wrinkled seed shape is the recessive trait. Sebab sikit je pokok yang ada wrinkled seed shape. Kita tengok flower position pula. So Mendel perhatikan pada pokok kacang pea ni, majority of the plants have flower position at axial positions. So because of that, he noted the trait axial flower position as the dominant trait. Sebab banyak pokok bunga dia dekat kedudukan axial. Only a small number of plants have flower position terminal. So it is considered as recessive trait. So bila Mendel dah identify ciri-ciri ini,
Okay, identify ciri-ciri ini, maka barulah dia start berfikir, okay, how do this happen? Kenapa ada banyak pokok yang round, ada sikit je pokok yang ringkut? Dia tak boleh buat apa-apa ke untuk membolehkan trait ni bertukar ke, atau ada tak faktor-faktor lain yang menyebabkan pertukaran ini? So, Mendel pun buat crossing between pea plants. For example, dekat sini Mendel dia nak kaji monohybrid inheritance between pokok yang warna bunga dia putih dengan pokok yang warna bunga dia purple. Sebenarnya purple lah ya, bukan pink ya, purple. So dia cara dia buat cross ialah dia simply brushes the pollen of purple flower and transfer it to the flower, to the stigma of the white flower. And vice versa lah, dia buat vice versa. Dia kutip pollen daripada white flower, kemudian dia transfer pergi ke purple flower. So untuk bunga yang menerima pollen, for flowers that receive the pollen, the stamens are removed because dia tak nak ada faktor self-pollination pula kat situ. Sebab bunga memang ada tendensi untuk self-pollinate lah. Pollen dari bunga yang sama pindah ke stigma bunga yang sama. Itu self-fertilization. So Mendel dia tak nak benda tu berlaku, dia potong siap-siap stamen, dia potong siap-siap struktur yang menghasilkan pollen on the white flower, since the white flower will be receiving pollen from the purple flower. Lepas tu bila Mendel dah do the cross, the seeds from the plants are taken and then dia tanam. Bila dia tanam, bila dia tanam, dia tengoklah what are the different traits that he can observe in the next generation. So, Mendel. Cikgu? Ya. Sorry cikgu. Ya. But boleh ke kalau cikgu buat as student pace? Oh, ya ke? Kenapa? Sebab saya nak contek. Oh, nak contek. Oh, okey. Lupa. Sekejap ya. Saya Thank you, tukar Cik. letak draw, kan? Draw. There's no tablet with me. You go find it with your kakak. Go. Okey, kejap ya. Saya tukar dekat sini juga kejap ya. Nak conteng ya, lupa. Selalu memang bagi conteng. Kejap ya. Saya Thank you, letak cikgu. draw. Sorry sebab saya kacau cikgu punya explanation. Tak apa. No worries. Sekejap. So macam kalau terkeliru. Sekejap ya. Okey, boleh. Okey, saya pergi sekarang ni, saya dekat slide 9. Okay, tapi saya tukar kepada student page in case you want to go back and conteng on the other slides lah. Tapi kalau confused bagi tahu ya, slide yang slide 6, slide 4 itu semua saya dah bagi enable draw function kat situ ya. So, apa yang menariknya kalau kita baca sejarah masa Mendel ni ialah saintis zaman Mendel secara umumnya dia the general consensus masa tu ialah inheritance ni is based on blending model prediction yang gambar sebelah kiri tu ya. So saintis pada masa tu dia assume bila pokok tinggi cross with pokok rendah, the next generation tinggi dia medium, dan bila kita self-fertilize pokok medium tu beberapa kali, dia akan jadi pure breed pokok medium. Tetapi apa yang Mendel dapat, dia berbeza dengan blending model tu lah. Mendel dapati bila pokok pure breed
tall. Apa maksud pokok pure breed? Pokok pure breed tu maksud dia bila benih pokok tall tu ditanam banyak-banyak kali, self-fertilize, ditanam self-fertilize, tanam banyak-banyak kali, hanya akan dapat pokok tall sahaja. So dia pure breed lah, dia punya genetic factor kat situ tidak bercampur baur. Sama juga dengan pokok short yang pure breed ni juga dia buat self fertilization banyak-banyak kali, dapat anak, self fertilize lagi, dapat anak, self fertilize lagi, banyak generasi pun pokok dia tetap short. So that apa yang Mendel crosskan ni ialah pure breed tall plant dan pure breed short plants. Bila pure breed tall kahwin dengan pure breed short, Mendel perhatikan tak ada yang medium, semua tall. Dan bila Mendel self fertilize pokok tall ni, pokok yang second generation ni, apa maksud self fertilize tu? Maksud dia Mendel dia ambil bunga, dia ambil pollen from the same plant, fertilize it on the same plant also. Okay, dia tidak fertilize pada pokok-pokok lain, dia tak tukar-tukar dia fertilize pada bunga yang sama, pokok yang sama. Dan biji benih yang dia peroleh, the seeds that is obtained from that fertilization process is planted, dan Mendel dapati dalam semua beratus-ratus pokok yang ditanam, dia dapati 75% of the plants are tall, 25% are short. So bila kita nisbahkan kat situ, 3 nisbah 1 lah. Dia tanam ni memang beratus-ratus pokok kacang So apa yang Mendel buat ni refute the blending model prediction that was proposed by the previous scientists. Okay, sebab itulah betapa pentingnya dapatan Mendel ni, sebab dapatan Mendel ni refute the general consensus of genetic model pada masa itulah. So apa yang Mendel simpulkan dekat sini, what is his conclusion? The characteristic in a parent plant is passed down to its generation through male gametes and female gametes. Male gametes and female gametes tu apa? Itu yang kita sebut pasal pollen dan juga pasal embryo sac dalam flower. Kemudian the trait is determined by a dominant inheritance factor. So dalam sesuatu individu organism, badan dia akan boleh jadi ada dominant factor atau recessive factor. So kalau dalam badan individu itu hanya ada dominant factor, so dominant trait will be observed at the individual. Kalau dalam badan dia, genetik dia adalah dominant trait saja. So memang kita nampak ciri dia adalah dominant macam pokok tall. Sama juga dengan pokok short, sebab dalam diri dia hanya ada recessive inheritance factor. Tetapi pada anak mereka yang second generation tu, kita dapati walaupun sepatutnya dalam second generation tu dia ada inheritance factor tall dan juga inheritance factor short. Tetapi short tu, ciri short tu tidak dizahirkan. We cannot see the short trait because trait is determined by dominant inheritance factor. Sebab dalam diri individu pokok second generation tu, dia ada dominant versus recessive inheritance factor. So dominant yang menang, so dominant punya karakteristik, dominant punya trait yang akan dizahirkan, yang akan ditunjukkan. Okay, tapi adakah inheritance factor tu hilang? Tidak. Inheritance factor short tu tidak hilang, tetapi diwariskan kepada next generation, where it is possible for the next generation to show
to show the recessive characteristic lah. Okay, macam tu ya. So itu mengenai Mendel's experiment. Okey, sekarang ni macam saya sebutkan tadi ada banyak istilah yang kita kena tahulah mengenai bila kita cakap pasal inheritance ni. Okey, so kita pergi dekat sini. Okey ya. So pada rajah ini sorry. Saya pergi ke student page. Saya stop student page dulu. Okey, pada rajah ini adalah the summary of 9 terms that is related to monohybrid inheritance and dihybrid inheritance. Okey, so pada kotak-kotak yang saya labelkan kat tepi tu, kamu hanya perlu nyatakan nombor. Okey, kamu nyatakan nombor saja. Nombor 1 dekat petak mana, nombor 2 dekat petak mana dan seterusnya. Cuba dulu, if you don't know, cuba dulu, is okay. Nanti kita discuss satu-satu. Okay, cuba dulu ya. Tengok kalau gene locus tu pada petak mana, tulis nombor saja ya. Tak payah tulis nama penuh dia apa ya. Okey ya, cuba dulu ya. Cuba dulu. At least kita dah bincang tadi karakteristik, trait, dominant trait, recessive trait. Boleh cari dah kat situ. Okay. And then dan seterusnya lah. Okay, teruskan dulu.
Okay, Alhamdulillah. Very good. Oh, rajanya nak tulis dominant recessive trait. Tulis nombor je sayangku. Allah Akbar. Kagumnya, bagus dia nak tulis ya. Okay. Alright. Okay, kita pergi ke yang kita tahu dulu sekejap ya. I think I need to. Alamak, budak-budak ni berebut tablet pula kejap ya. Okay, now I have tablet. Aisyah. Sekejap ya. Alright. Oh, besarnya dia tulis. Okay. I see you. Okay, mari kita buat semakan sama-sama ya. Sekejap ya. Ish. Anak-anak saya ni masing-masing device dia dah kena lock. So, mulalah scramble around nak cari device mana yang masih unlock. So, dia berebutlah dengan tablet ni. Sabar je lah. Sekejap ya. Let me share my screen first. Alright. Okay ya, dekat Google Meet sekarang saya share saya punya screen. Mari kita tengok satu-satu ya. So yang kita dah discuss tadi ialah yang pasal bentuk rambut lah, pasal warna flower lah kan. Okay, itu adalah karakteristik kan. So this one ya, the middle one, characteristic is number 7. So this one is characteristic which is number 7 ya. So the whole thing here, trait yellow seeds and green seeds. Okay, yellow seeds dengan green seed tu adalah trait. Tapi 7 ni refers to the rectangle yang cover both yellow dengan green seeds. So it refers to characteristic lah. Okay, kemudian kita tengok yellow seed dengan green seed. Okay, cuba kita tengok the number of yellow seeds. Okay, sorry, the number pula. Whenever yellow meets yellow, okay, bila yellow dengan yellow jumpa, saya guna pen merah ya. Bila yellow jumpa dengan yellow, kita dapati yellow menang. Okay, bila yellow jumpa dengan green, yellow menang juga. So yellow seeds ni is the dominant trait. So this one is number 8. Okay, kemudian kita tengok lagi based on this also, bila yellow jumpa dengan green, green kalah. So bila green kalah, green is the recessive trait. So at least kita dah cover 3 yang dekat bawah tu ya, 9, 7 and 8. Okay, settle part tu. Okay, kemudian saya padam balik yang ni. Mari kita tengok ciri-ciri yang lain pula. Okay ya. So, kalau that particular yellow seed tu adalah dominant trait, maka the allele is dominant allele. So this one yellow band on the chromosome. Okay, yellow band on the chromosome refers to the dominant allele. So number 2. And then the second one is the green band that we can see on the chromosome
refers to the recessive allele. Pasal apa? Pasal green tu adalah recessive trait. So it is controlled by a recessive allele. Yellow seed tu adalah dominant trait. So it is controlled by a dominant allele. Okay. Kemudian seluruh garis ni, okay, kalau kamu tengok seluruh bahagian ni position dia sama walaupun different homologous kromosom, ada pasangan 1, ada pasangan 2, ada pasangan 3, tapi these different pairs of chromosome have the same characteristic at the same locus. Pada position yang sama, masih lagi ciri yang dibawa oleh that particular part of chromosome is seed shape. Walaupun position dekat kromosom 1 tu, dekat sini, kalau kita tengok pada pasangan kromosom 1, pada locus ni masih lagi membawa maklumat membawa maklumat genetik seed color. Kalau kita tengok dekat sini pun sama. Walaupun pasangan kromosom yang lain, tetapi pada position yang sama, kita boleh jumpa maklumat genetik warna seed. Sama juga dengan pasangan kromosom ketiga. Walaupun itu adalah pasangan kromosom yang lain, tetapi pada position yang sama, we can find the genetic information for the characteristic color of seed. So, ini adalah nombor 1. Gene. Okay. So, bila kita tengok kat sini, for gene ni consist of a pair of allele kan. Pada satu gene ni consist of a pair of allele. So, macam kita sebut tadi, sekejap ya, kita sebut dekat salah satu slide tadi, kita kata monohybrid inheritance tu is a study of the inheritance of one characteristic that is controlled by a gene. So inilah sepasang ni, ini gene, ini pun gene. Setiap gene tu terdiri daripada a pair of allele. It can be both dominant. So kalau both dominant kat sini, macam Y besar kat sini ya. Sekejap, saya guna warna hijau pula. It can be both dominant dekat sini. Dominant tu sebab apa? Sebab dua-dua warna kuning atau dua-dua ada huruf besar, capital letters. So this pair of allele is considered as homozygous dominant, number 4. Sebab apa? Sebab dua-dua pun capital letter. The gene is consists of a pair of dominant allele. Gen itu terdiri daripada sepasang allele yang dominan. Kemudian cuba kamu buat yang ni. Kalau kamu dah kenal 4 ni apa, mesti dah tahu yang ini apa, yang ini apa. Mesti tahu dah apa dia. Okay, saya check dulu. Sekejap no. Okay. So yang tengah-tengah tu 6, yes, yang tengah-tengah tu 6, I can see that. Okay, yes, dah hujung sekali tu 5, very good. 4, 6 dan 5, alright, very good. Here is a sample answer, kejap ya, saya clearkan balik. Okay, here is a sample answer over here. Sebab apa, Izamani dia guna text function nampak lagi kemas lah. So, up until now regarding the terms, ada apa-apa soalan nak tanya tak? Sekejap ya, saya share dulu. Okay. Sekejap ya, saya tengok kot ada yang tulis dekat slide. Ada tak yang tulis dekat slide? Okay, tak ada. Okay, sekarang ni kita dah kenal term-term. Mari kita cuba apply these terms. Okay, Adriana jawab tak ada. Okay, noted Adriana.
Okay, kita cuba satu monohybrid inheritance ya. Ya, soalan dia. Cikgu, Mhm. macam mana kita nak tahu dia heterozygous? Ah, Dominant punya memang heterozygous eh? sekali lagi. Kalau dominant punya allele, is it heterozygous? Oh, tak semestinya. Tak Oh. semestinya lah. Okay. Bukan dominant allele. Maknanya kalau pokok tu ada yellow seed, yellow seed is a dominant trait kan? Tapi dalam dia punya nukleus, dalam dia punya kromosom, kita tak tahu. Kalau pokok tu kita observe, oh dia ada yellow seeds. But we don't know for sure whether it has homozygous dominant atau heterozygous. Kita kena buat self-fertilize dan tengok anak dia. Kalau kita tengok anak dia semua pun yellow seeds, so confirm lah pokok yang kita nak identify tu homozygous dominant dia punya allele. Tapi kalau kita fertilize, kita tengok anak dia ada satu yang green. So ada satu yang recessive trait, therefore we know that pokok yang kita nak identify tu dia punya genotype atau dia punya allele atau dia punya gene consist of heterozygous pair lah, iaitu ada satu dominant dan satu recessive allele. Okay, kita cuba apply dalam soalan. Okay, kejap ya, yang ni pun saya kena tukar kepada dia buat dah. Sekejap Kejap. Sekejap ya, ada error sikit. Sekejap tab. This one is it? Okay. Alright. So, okay. Lupa pula. Saya enable draw function kat sini ya. Okay. So, if this is how we do a schematic diagram for inheritance, for monohybrid inheritance ya. Macam ni cara kita nak describe monohybrid inheritance menggunakan schematic diagram. Ini kita panggil sebagai monohybrid cross. Okay, sorry dia siapa, saya guna bahasa Melayu punya istilah dekat sini. Okay, so dalam monohybrid cross, okay, katakanlah kita nak tengok pokok P yang bunga dia purple, pure breed ya. Yang ni adalah pure breed lah. Okay. So apa maksud pure breed tadi? Pure breed sebab kita fertilize banyak-banyak kali pun anak yang dihasilkan kesemuanya adalah purple. Okay. Kalau kita self-fertilize banyak-banyak kali pun semua anak yang dihasilkan tetap warna putih. So yang kita observe, what we can see with our naked eye is the phenotype. Okay, is the phenotype. Sekejap ya. So ini ejaan dalam bahasa Melayu. Saya tukar sikit kat sini. Saya tulis dalam guna pen merah ya. So is the phenotype. So phenotype or parent phenotype, and then sebab kita tahu dia adalah pure breed, so pure breed dominant. We know that purple is the dominant trait. Since it is a pure breed, confirm dalam diri dia ialah homozygous dominant. Sebab itulah B besar, dua-dua capital letter. Kena guna huruf B saja ke? Tak kisah guna huruf apa pun boleh. Katalah kalau soalan tidak indicate what alphabet you should use,
kalau kamu decide untuk guna huruf U untuk ungu atau P untuk purple, boleh, tak ada masalah ya. Kalau soalan tak minta, soalan tak bagi huruf apa, kita boleh guna huruf kita sendirilah, tak kisah ya. So for the purpose of this explanation, huruf yang digunakan ialah B. So since we know that it is a pure breed, so confirm lah the genotype of the parent is homozygous dominant, di mana kedua-duanya adalah B besar, dan parent lagi satu sebab dia adalah trait yang resesif. So kita confirm lah dalam diri dia, genotype dia adalah B, both small letters, iaitu homozygous recessive. Okay, we know that in each individual, to produce gamete, it will undergo meiosis process. So arrow warna pink ni menunjukkan proses meiosis. So proses meiosis ni will produce gamete. Gamete ni sebenarnya dihasilkanlah, sebenarnya bila proses meiosis berlaku kan, dua kromosom ni akan terpisah. So sepatutnya gamete dia ada dua macam ni lah. Okay, tapi disebabkan gamete yang dihasilkan hanya satu jenis sahaja, so kita tak payahlah susah payah nak draw, tulis dua-dua ya. Kita tulis satu cukup lah, sebab gamete yang dihasilkan only one type only. Sama ada only capital B atau only small b. Sekejap ya, sebab saya tengok ada yang conteng-conteng ni. Okay, dia mungkin tak faham dekat sini ya. Sekejap, ni saya explain. Okay. Tadi masa kita tengok gambar kromosom tadi, kan kromosom tu, homologous kromosom tu macam ni kan. So, katalah position B tu dekat sini ya. Okay. So, capital B dekat sini, capital B dekat sini. So, bila meiosis berlaku, kita tahu kan proses meiosis ni ialah untuk menghasilkan sel yang bilangan kromosom dia separuh. To reproduce a cells that have haploid number of chromosome. So, after meiosis, it will separate lah. Each chromosome ni boleh separate, masuk dalam different gamete. Sebab itulah kita tulis dekat sini. Kita tulis dekat sini ni, kenapa kita tulis satu huruf saja? Sebab kita nak gambarkan dekat sini, due to meiosis process, each cell only receive one allele. Sebab tadi kan sebelum ni kan kita belajar bilangan kromosom jadi separuh bila kita hasilkan gamete. So pada parent plant, pada parent plant, the genotype is ada dua kan. So diploid dia ialah dua. So bila jadi gamete, haploid dia tinggal satu lah. So the gamete from the purple plant fertilize with the gamete from the white flower plant. It produce the first filial generation which has a heterozygous genotype. Okay, so inilah dia punya zygote. Ini gamete, fertilize, dapatlah zygote. Dan zygote tu membesar menjadi F1 generation. Bila pokok zygote tu dah besar menjadi pokok dewasa, we can observe that the phenotype for all F1 generation is purple. Okay. However, when we fertilize all these F1 generation with each other, bila mereka dibuat self-fertilization, we can see that, okay, kita tulis balik kat sini ya. So pokok ni dia self-pollination atau pollinate, cross between each other, kahwin sesama sendiri. Okay, bila kahwin, kita salin balik, kita tahu dia punya phenotype dia adalah warna ungu, warna purple. So kita salin balik dekat sini lah.
Dan kita tahu lagi sekali phenotype dia warna ungu, kita tulis balik kat sini. Dan kita tahu genotype dia ialah capital B and small b, kita tulis balik dekat sini dan kita tulis balik kat sini. Now, when these individuals F1 generation ni produce gamet, kita kena tulis dua gamet lah because it produces two different types of gamet. Satu gamet yang ada capital B, satu gamet yang ada small b. Sama juga dekat sini, dekat pokok lagi satu, it also produce two types of gamet, satu capital B, satu small b, macam tu ya. Okay, kemudian bila gamet ini fertilize with each other, okay, there are several possibilities for fertilization. Okay, gamet ini mungkin akan senyawa dengan gamet yang ni. Sebab itulah bila B besar, fertilize with B besar, the genotype is capital B dua-dua. Kemudian gamet yang sama juga tak semestinya fertilize dengan B besar. Mungkin dia fertilize dengan B kecil yang ni. So since there is also a possibility for these two to combine with each other, sebab itulah boleh dapat combination B besar, B kecil. Now, dalam individu pokok ini juga tak semestinya gamet yang dihasilkan capital B saja. Dia juga boleh menghasilkan gamet yang small b. So small b when fertilized with gamet with capital B, dia akan dapat B besar, B kecil. Walaupun B kecil ni yang dulu kan, yang mula-mula kan, kita sentiasa tulis capital dekat depan ya. Okay, kemudian sama juga gamet ni juga mungkin akan jumpa dengan gamet yang ni. Okay, so bila jumpa with each other, it will form homozygous recessive, kedua-duanya recessive allele. So in the next generation, which is the filial 2 generation, we can see that the genotype is more varied. Ada yang homozygous dominant, ada yang heterozygous, dan ada yang homozygous recessive. Itu dari segi genotype. Manakala dari segi genotype, we know that okay, untuk yang ni warna dia, pokok dia, since both of them are capital B, so warna dia ialah ungu. Tapi dekat sini lain pula kan, satu capital letter, satu small letter. Tapi in terms of phenotype masih lagi warna ungu. Okay, masih lagi warna ungu, still purple color because the trait of an individual is determined by the dominant allele. Kan ditentukan oleh siapa dominant allele dia. Sama juga dengan yang ni, tetapi dekat sini kita perasan dua-dua pun allele yang recessive. Jadi dia tak ada dominant trait dekat situ. Tak ada dominant allele kat situ. Maka yang dizahirkan, that trait that is shown by the plant is white flower. Okey, kita dah sampai pukul 10, jadi tak sempatlah untuk kita try soalan monohybrid inheritance ni. Nanti saya share rakaman pada hari ni untuk kamu digest. Next week kita akan cuba buat monohybrid inheritance menggunakan kaedah ini, dan satu lagi monohybrid inheritance menggunakan kaedah Punnett square. Okay. Kemudian bila kita dah power monohybrid inheritance ni, kita nak lalui dihybrid inheritance tu sekejap saja. Ini sebab asas kan, jadi dia macam confusing sikit lah. So basically what we have discussed today is we have discussed about green technology. Lepas tu kita juga dah discuss mengenai the basic terms used in discussing monohybrid inheritance. So nanti kita akan cuba buat soalan tu kan, monohybrid inheritance tu lah. Ya, memang kena try dulu baru kita boleh cuba. Saya explain dulu tadi, nanti kita cuba ya, kita try.
Bila try tu baru boleh dapat lah. So sekarang dah okay lah. Oh, dah boleh dah 6 marks question. Okay, good. That is a good achievement. Okay, Alhamdulillah. Okay. Catatan easy Okay. Faham. So tak apa, take home point kat sini ialah saya nak make sure kamu faham dulu terms tu. Tak apa, nanti next class kita cuba monohybrid inheritance je. Don't worry, kita akan cuba satu persatu sampai kita boleh dalam pada group satu lagi pun masa saya ajar monohybrid inheritance ni mereka dah belajar 3 kali tau. Sebab cikgu diorang dah sampai chapter 13, mereka dah belajar 3 kali. So masih bila saya boleh simpulkan walaupun dah belajar kali ketiga mesti try buat juga. Kalau tak try buat memang tak dapat. So kita akan cuba. Tak apa. Don't worry, okay? Yes. Saya take note macam Susana Adam tu. Nanti saya akan adjust balik saya punya slide supaya kita boleh try as much as we can, ya. So sorry for taking 2 minutes of your time. Thank you so much for your attention and your questions. It helps me to understand my teaching approach as well. Thank you so much. Okay, sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. See you next week. Thank you, Thank you, cikgu. Thank you, cikgu. Sorry. Next week kan? Nanti Raya Haji tu nak ada kelas ke? Sebab kelas kita next ada satu hari tu kelas kita Raya Haji malam. Kena tanya everybody kot. Okay. Okay ya. Tu nak take note dulu. Okay, thank you. Sorry. Thank you, teacher. You're welcome.